ایک بات بولتا ہوں، ابھی بندے کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے، سیکھنے کے واسطے گیا کس کے پاس؟ استاد محترم کے پاس، ابھی سیکھ رہا ہے تو جتنا پڑھتے رہتا ہے تو شروع اٹک کے پڑھتا نا، سیدھا نہیں پڑھنا تھا، اٹک کے پڑھتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سیدھا پڑھنے والے کو ایک اجر ملتا ہے، اٹک کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ پڑھنے کا ایک ثواب، وہ اٹکنے کی جو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف کا ایک ثواب، ابھی پڑھنے نہیں آ رہا ڈبل ثواب مل رہا۔ اللہ، کسی کو پڑھنے ہی نہیں آتا، ابھی سیکھنے کا جذبہ ہے، سیکھا نہیں ہے مگر جذبہ ہے، مگر اللہ کی اتنی محبت ہے پڑھنا چاہتا ہے، آتا نہیں۔ قرآن کو اللہ کی محبت میں ڈوب کر محبت سے ان کلمات کو دیکھے، دیکھنے کو بھی اللہ عبادت میں شمار کر لیتا ہے۔ ایک قرآن کی شان ہے، خالی دیکھتے رہو حرفوں کو، اللہ کی محبت، میرے اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، بولنے سے دیکھو عبادت میں چلے جاتا ہے۔ پیارے نبی بولے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ابا امی کے چہروں کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، زمزم کو دیکھنا بھی محبت سے عبادت ہے، حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا چہرہ محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ پیارے نبی عبادت کے طریقے بتائے ہیں، ماشاءاللہ کیا پیاری عبادت ہے، دیکھتے رہو عبادت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حیدر کرار کے چہرے کو محبت سے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی بیٹی بولی، پیارے نبی کے زوجہ محترم سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے، آپ کی بیٹی بھی ہے، آپ کی ابا جان صدیق، مگر حیدر کرار پیارے نبی کی بیٹی کے شوہر ہے۔ اور خاص بات بولوں، میں ایک بات بولوں آپ کو، یہ جو بیویاں ہیں نا، جنت میں یہ بیویاں ہونا ضروری نہیں ہے، تو رہتے نہیں تو اللہ کس کو بھی بدل دیتا، بدل دیے بھی تو آنکہ شوہرہ بھی لاجواب، بیویاں بھی لاجواب، بدلا تو بھی کوئی بات نہیں، مرد سب کا پکا نہیں، کس کو وہی بیوی ملتی نہیں، جس کو چاہے ملتی، جس کو ہے بدل دیتا مگر انبیاء کرام کے جو ازواج ہیں یہاں بھی وہی ازواج ہیں، قیامت میں بھی جنت میں بھی وہی ازواج ہیں، پکی بات ہے، یہاں بھی جو انبیاء کے ازواج ہیں جنت میں بھی وہی ازواج ہیں۔ اب امت کے بارے میں پکا نہیں، یہ ہے کہ وہ ہے کہ تو نہیں معلوم، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، یہاں بھی حیدر کرار کے زوج مطہرہ ہے، جنت میں بھی آپ کی زوج مطہرہ ہے۔ بہرحال حیدر کرار کا بھی چہرہ صدیق اکبر ہم غور سے دیکھتے تھے، تو ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، ابا جان آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں، کیا بات؟ بولتے میرے نبی نے کہا ہے حیدر کرار کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی عبادتیں ہم کو دیا، اب حیدر کرار کو چہرہ دیکھنے تو نہیں مل رہا ہے، ان کی حال کو محبت سے دیکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ گھر میں بیٹھے حال بھی نہیں مل رہی ہے، قرآن کریم محبت سے دیکھو عبادت ہے، پڑھنے نہیں آ رہا محبت سے دیکھو عبادت ہے۔ سمجھئے بات کو، اللہ نے کیسے کیسے بہانا چاہیے اللہ کو نوازنے کا، پڑھنے نہیں آ رہا دیکھتے بیٹھے عبادت میں، دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطاؤں کو۔ آپ چلو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اٹک کے پڑھ رہے ہیں، سیدھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بولے تو والے کو ایک ایک حرف کو 10 نے کیا ملا، وہ اٹک ہٹکیاں خارج والے کو ایک ایک حرف کو 20 نے کیا ملا۔ شان کریمی دیکھیے اللہ کی کیا ہے۔ ابھی اب پڑھنا شروع کرے ہیں تب سے ہی رب کی نوازی شروع ہو جاتا ہے، ابھی یاد بھی نہیں کرے، سمجھے بھی نہیں، بے سمجھے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ ہمیں ڈبل نیکیاں بولے تو پھر سیکھیں گے اتنے وہی پٹکتے رہیں گے، ایسا نہیں بھائی، آگے بہت بڑا مقام ملنے والا ہے، سیکھ لینے کے بعد کیا ہوتا۔ آج علی جناب سائف اسد ریڈی صاحب سابقہ MLA کئی سالوں سے ملے رہے، کئی سالوں سے آپ کے طور پہ اس بات کے لیے کہ نوجوان
लब्बैक सोसाइटी ने तकरीबन कुछ सालों से अपना नाम और निशान और एक पहचान बना रखा है। उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए एक चंद लोग ही निकले थे, लोग जमा होते गए, फिर इनका कारवां बनता गया। आज ये वो संस्था है जिसके बाद कई संस्थाएं आए, मगर वो सब संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं। इनका काम काबिल मुबारकबाद है। मेरे भाइयों सिर्फ और मेरे बहनों, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला का दिया हुआ महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। ये महीना सिर्फ रोज़ा का नाम नहीं है, ये महीना कम से कम अपने आसपास के बेबस, लाचार, मजबूर, ज़रूरतमंद लोगों की तरफ एक नज़र लगाकर उनकी ज़रूरतों का एहसास करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करना, जद्दोजहद करना, इसका भी नाम है। और ख़ास तौर पे हम सिर्फ हमारे रमज़ान मुबारक में इबादतों तक ही महदूद हो जाते हैं। इबादतों से ज़्यादा इस बात का एहसास करना, इंसानियत को फ़रोग़ करना, खल्क़ खिदमत करना, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पे, सिरातुल मुस्तकीम पे, और जितना भी हो सकता है उन गरीबों तक, उन मजदूरों तक, उन बंदों तक पहुँच कर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये ख़ास तौर पे बहुत ही अहमियत रखता है। लब्बैक सोसाइटी इस तरह काफ़ी कोशिश कर रही है। ये दूसरा साल है, साल ब साल इनकी कोशिशों में काफ़ी इजाफा हो रहा है और इनके बेनिफिशरीज भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि इस रमज़ान मुबारक में जो कुछ भी लब्बैक सोसाइटी को मदद किए हैं और जो सारे ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स ऑफ लब्बैक सोसाइटी को उनकी कोशिशों को कबूल करे। अल्लाह उनके आखिरत और दुनिया में जितनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि उनकी रहमतों और बरकतों से इनकी कोशिशों में और हिम्मत अफजाई हो और आगे ये बढ़ते चले जाएं। और ख़ास तौर पे इन तमाम लोग जो यहाँ पर लब्बैक सोसाइटी की हिम्मत अफजाई के लिए मौजूद हैं, ख़ास तौर पे साई प्रसाद रेड्डी साहब का मैं तहे दिल से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अल्लाह हाफिज़। కాజా సాబ్ గారికి, ఖతీబ్ సాబ్ గారికి, ప్రముఖులు మిత్రులకి, అదే కాకుండా లబ్బైక్ యూత్కి అంతా కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరు కూడా సలాం లేకం అమ్మా. అడ్వాన్స్ ముబారక్, రంజాన్ ముబారక్ అడ్వాన్సింగ్. 5 days పోతే రంజాన్ వస్తూ ఉంది. ముబారక్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదున్నా ఈ లబ్బిక్ యూత్ ద్వారా ఇక్కడ దాతలంతా కూడా చాలామంది ఇచ్చుంటారు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఏదైనా చేసినా మీకు అందుతుందని చెప్పేసి చాలామంది ఉన్నవాళ్ళు మనకు విషయం తెలియదు, కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదైనా సహాయం అంటే ఎవరి ద్వారా, దాతల ద్వారా తీసుకున్నా కూడా మీకు ఈ సహకారం అంతా ఉద్దేశంతోనే అందరూ కూడా లబ్ధిక్ యూత్కి సహకారం ఇస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే పేదోళ్ళకి రంజాన్లోన అన్ని విధాలుగా కొద్ది వరకైనా సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు పట్టుదలతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు యూత్ అంతా కూడా. అందులో భాగంగానే ఈరోజు మమ్మల్ని కూడా ఆహ్వానించినారు. ఏదున్నా కూడా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటేనే అర్థమవుతా ఉంది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా పేదోళ్ళని చెప్పేసి అర్థమవుతా ఉంది. ఉన్నంతలో కానీ వాళ్ళు మీకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదున్నా ఇలాంటి యూత్ ద్వారా ఇంకా మంచి కార్యక్రమాలు జరగల. ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయ సహకారాలు అందల్లా. ఏదున్నా వాళ్ళ నుంచి మీకు మంచి జరిగే విధంగా వాళ్ళు పనిచేయాలని చెప్పేసి కూడా నేను కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. దానికి అందరూ కూడా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఉన్నంతా కూడా చాలామంది సహకరిస్తూ ఉన్నారు. అదే కాకుండా ఈ ఫంక్షన్ హాల్ కూడా కాజా సాబ్ గారిదే. ఆయన అంటా ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఏదైనా కానీ ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫ్రీగానే ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది. ఏదన్నా ఆయన కూడా సహకారం ఇస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అదే కాకుండా ఎవరన్నా పేదోళ్ళు పెండెంట్లు చేసుకోవాలన్నా కూడా చిన్న ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది కాబట్టి పెద్దగా మీ మీద బరువు లేకుండా
ఇక్కడ ఫంక్షన్ హాల్లో పెండెంట్లు కూడా చేసుకోవడానికి అంటే షాదీ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఖాజా సాబ్ గారు ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మనం ఏం చేసినా అన్నీ మర్చిపోతారు. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తే గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఖాజా సాబ్ కూడా. ఎందుకంటే ఎన్ని సంపాదించుకున్నా ఎంతున్నా ఏమి చేయలేమమ్మా, మనం కట్టుకోం పైకి. ఏదున్నా కూడా ఉన్నంతలోనే ఇలాంటివన్నీ కూడా మంచి పనులు చేసుకుంటుంటే కూడా అల్లా కూడా మెచ్చుకుంటాడు వాళ్ళని. ఏదున్నా ఖాజా సాబ్ కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఏదున్నా సార్ ఇంకా మీ వయసు దాదాపు 75 ఏళ్ళు ఉంటాయి, ఇంకా మంచి చేసేదానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. ఏదున్నా మనం ఎంత సంపాదించినా ఎంతున్నా ఎంతమంది మన పిల్లోళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా అదేమి 10 మందికి ఉపయోగపడేది కాదు. ఏదున్నా 10 మందికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు అందరూ కలిసి చేస్తాం. మా వంతు కూడా మా సహకారం ఇచ్చేదానికి ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. నేను ఒకటే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా కానీ, ఎంత సంపాదించినా ఇప్పుడు ఎవరో టాటా వాళ్ళు ఎవరు చనిపోతే పిల్లోళ్ళు కూడా చూసేకపోలేదు వాళ్ళని. అంత పెద్ద సంపాదన అంత పెద్ద పేరున్న వాళ్ళకే వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళకి సహకారం ఇవ్వలేని పరిస్థితి. అందుకే ఏదున్నా మంచి చెడ్డ మిగులుతుంది, మీలాంటి వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. ఏదున్నా ఇలాంటి సహకారం తీసుకున్నప్పుడు అందరికి కూడా మీ ఆశీర్వాదం లభిస్తా అని చెప్పేసి కూడా నేను చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. చాలా సంతోషం ఇది. ఈరోజు లబ్ధిక్ యూత్ ద్వారా మంచి టాటా వాళ్ళే కదా, మంచి పెద్ద ప్రముఖుడే ఆయన, పేషాదార్ కాదు, మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన. అది మంచి సాయం చేసేవాడే. ఆయనకే అక్కడ పిల్లోడు కూడా వచ్చి చూసిపోయింది లేదు. అందుకే ఏదున్నా మీ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఏదైనా ఇలాంటి సహకారం అందిస్తా ఉంటే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అప్పుడు ఖాజా సాబ్ గారు ఇట్లా చేస్తూ ఉండ్రి, లేకపోతే ఇంకా మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఇట్లా సహకారాలు అందిస్తూ ఉండ్రి. ఏదున్నా అనేది మీరు ఎప్పుడైనా కానీ 10 మందికి చెప్పుకుంటారు. అదే ఈరోజు నేను చెప్తా ఉండేది, వీళ్ళందరూ కూడా యూత్ ద్వారా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు మీకు అందించడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినారు కాబట్టి అందరూ కూడా సహకారం ఇస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారంటే మీకంతా కూడా వాళ్ళ చేసిన కృషి అని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. యూత్ చేసిన కృషి, వాళ్ళే లేకపోతే ఇవన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. మీకు వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇవ్వగలిగినాం. నేను కూడా వాళ్ళకి చెప్తా ఉన్నాను, నెక్స్ట్ రంజాన్కి కూడా నా వంతుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తానే ఉంటాను. ఎందుకంటే ఈసారి తక్కువ ఇచ్చినాం, ఎంతో కొంత వాళ్ళు వచ్చినారు కాబట్టి మా తరఫున ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా బాగా చేస్తామని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళకి సహకారం వాళ్ళ ద్వారా అందుతుంది కాబట్టి మేము కూడా బాధపడే పరిస్థితి లేదు. చాలామంది ఉంటారు, డబ్బు తీసుకుంటారు, ఊరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అలాంటి పరిస్థితి ఉండకోకుండా వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఏదన్నా మా సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మీలాంటి వాళ్ళకి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. ఖాజా సాబ్ గారు కూడా మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ, మరి ఖతీబ్ సాబ్ గారు కూడా ఇంకంతా తెలుసు. వీళ్ళిద్దరే ఊరికి పెద్దలు అంటే ఎవరని అంటారంటే ఖాజా సాబ్, ఖతీబ్ సాబ్ అంటారు. అందుకే ఏదున్నా మేమెంత ఉన్నా కూడా మేమంత వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులే, కానీ వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా మీకు ఉపయోగపడేవాళ్ళు. అందుకే ఏదన్నా మేము ఉపయోగపడమని కాదు, కానీ మేము కూడా ఉపయోగపడతాం. మా పరంగా మేము ఉపయోగపడతాం. అంటే మీరు భక్తితో భావంతో చేసేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే కాబట్టి ఖాజా సాబ్ అంటే గౌరవం మీకు, ఖతీబ్ సాబ్ అంటే గౌరవం మీకు, మీ ముస్లింలందరూ కూడా అని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. యూత్ కూడా మరోసారి చెప్తా ఉన్నాను, ఇంకా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఏదున్నా కూడా మా సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ, ఏదున్నా ఈరోజు మీ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీతో కలవడానికి అవకాశం వచ్చిందమ్మా. చాలా రోజులు అయిపోయింది మేము చూడక. అందుకే వీళ్ళ ద్వారా యూత్ ద్వారా మీతో కలవడానికి అవకాశం వచ్చింది. ఏదున్నా కూడా అందరూ కూడా సంతోషంగా పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పేసి, రంజాన్ పండుగ జరుపుకోవాలని చెప్పేసి, ఎంతో సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి మీ కుటుంబాలు నేను కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए हमारे सभी मेहमान और एक्स MLA साहिब प्रसाद रेड्डी साहब, काजी साहब, खतीब साहब और मेरे सामने ये जो कसीर तादाद में मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं, उन सबको मेरा सलाम है। ये जो लब्बैक यूथ वाले हर साल में जो है इनका एक किट्स में इजाफा होते जा रहा है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी मेरी माँ बहनें जो हमारे सामने बैठे हैं, आप उनके हक़ में दुआ करें
आज जो है एक छोटे से हाल में हमारा प्रोग्राम हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट साल जो है हाजी साहब का जो फार्म हाउस है, इंशाल्लाह वो हाल में प्रोग्राम होना, और 200 नहीं इंशाल्लाह 500 लोगों से जो है प्रोग्राम होना बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। जो मुझे मौका दिया गया है लब्बैक गीत वालों का, मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे माँ और बहनों और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद ने आसमान से ऐलान भेजा है, चांद ने आसमान से ऐलान भेजा है, फरिश्तों ने अर्श से पैगाम भेजा है। लूट लो जितनी लूट सकते हो नेकियां, लूट लो जितनी लूट सकते हो नेकियां, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान भेजा है। रमज़ान बरकत और इंसानियत का महीना है। ये महीना हमें सिखाता है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरों का सोचे, खासकर उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है। आज का ये रेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी इसी सोच का एक हिस्सा है, ताकि रमज़ान खुशियाँ और बरकत हर घर तक पहुँचे। मैं दिल से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें हौसला दिया। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो हम सब की इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए और हमें हमेशा इस नेक काम और खिदमत खल्क की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेज पे बैठे लब्बैक यूथ की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह 200 किट का इंतजाम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मैं गुजारिश करता हूँ लब्बैक यूथ के लिए दुआ करी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ శాసనసభ్యులు సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి అన్న గారికి మరియు మా మత గురువు అయినటువంటి ఖాజీ సాబ్ గారికి మరియు ఖతీబ్ సాబ్ గారికి మరియు చాలామంది మిత్రులు వేదిక మీద ఉన్నారు, వారందరికీ మీడియా సోదరులకి ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన అందరికీ మరియు లబ్బాయిక్ యూత్కి నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। లబ్బాయిక్ యూత్ సొసైటీ ఆదోని ఫస్ట్ టైం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। వాళ్ళు నా దగ్గర వచ్చి ఒక 5 days 10 days బిఫోర్ నాకు ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నామన్నా నీ వంతు ఏమన్నా చూడు అంటే నేను ఇమీడియట్లీ ఆ రోజు నాకు ఒక మంచి కాంట్రాక్ట్ కూడా వచ్చింది। ఆ రోజు జేఎల్బీ మార్కెట్ యార్డ్ కాంట్రాక్ట్ కూడా ఆ రోజే తగిలింది కాబట్టి మంచి రోజు నా దగ్గర వచ్చినారు కాబట్టి నా మంచి మనస్సుతో వాళ్ళు వచ్చినారు, నా మంచి మనస్సుతో కూడా నాకు తోచింది సహాయ సహకారం అందించినాను। రాబోయే రోజుల్లో కూడా నా వంతు సహకారం నాతో పాటు నా కుటుంబ సభ్యులతో పాటు అందరూ సహాయ సహకారం కల్పిస్తారని సెలవు తీసుకుంటున్నాను। हज़रात इकराम, लब्बैक ग्रुप जो काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी अता फरमाए और स्टेज पे जो बैठे लोग हैं और इनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल और मकबूल अता फरमाए। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना गुजरने वाला है, इस महीने की बरकतों से माला माल होना है और गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, बेसहारों की मदद करना है। एक वाक़या सुना दूँ तो मालूम हो जाएगा उस वाक़े से, क्योंकि एक आदमी हज के लिए जाता रहता हमेशा। हज में ताजिर था, वो गले में पैसे डाल के आता, फिर उसको आने के बाद ख्वाब होता तेरा सदका वगैरह कोई कबूल नहीं हुआ। वो परेशान होता, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसे ही जाने के बाद 5वें दफ़ा एक इंसान को भेजता वो अपने जानिब से। वो इंसान जाके वो पैसों से जहां काम करने वाले खिदमत करने वालों को पूछा, उनकी खिदमतों को पैसे देता। जो इंसान है उनको पैसे देके 1 दिनार बस्ता वो गले में डाल देता। जब जो ताजिर भेजा था उसको ख्वाब में आता पूरा सदका तेरा कबूल हुआ है। हज़रात इकराम, आप इस बात पे जरा गौर कीजिए, बात कर रहे हैं आप लोग। पूरा
सदका आपका कबूल हुआ है, वो परेशान होता, 1 दिनार कबूल नहीं हुआ, वो परेशान होता, अब तक मैं इतने बार जाके डाला कबूल नहीं हुआ, मगर ये इंसान जाके कबूलियत का दर्जा हो गया, मगर 1 दिनार ने क्या करा होगा, उसको बुला के पूछा, तो पूछने के बाद मालूम ये होता जहां पे जरूरतमंद थे लोग उनको मैंने अता किया है, जो जरूरतमंद के पूरी तरीके से मैं अदा किया हूं, और 1 दिनार जब बच गया था मैं वो गले में डाला था। फिर समझ जाता वो इंसान, यही मामला है, जो इंसान बेवाओं हो, यतीमों हो, बेबस गरीबों को मदद करना है। अल्लाह तबारक ताला लब्बैक ग्रुप को कामयाबी अता फरमाए, बरकतों से नवाजे। दुआ के वास्ते बुलाए थे और मेरी तबीयत नासाज थी, दुआ कीजिए अल्लाह सेहत दे। तबीयत के नासाज की वजह से भी आपके पास आके, क्योंकि हमेशा लब्बैक ग्रुप हमेशा मेरे से मोहब्बत करते हैं, बात करते हैं, आज आके मैं सबूत दे रहा हूं कि अल्लाह तबारक ताला इनके जो भी खिदमतें हो रही हैं, खिदमतों को कबूल और मकबूल अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और नासिर भाई की भी गुलफशी की जा रही है। नूर भाई होगा नहीं, 1-2 बात लास्ट जुनेद भाई, हम जुनेद भाई बात करते हैं 2 बात। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना अल्लाह का करम है, आप तमाम लोगों की दुआ है। ये महफिल को देखकर इस रमज़ान के महीने में बहुत खुशी हो रही है, और ये जो प्रोग्राम रखा गया है रमज़ान के महीने में किट बांटने का, इंशाअल्लाह मेरी भी ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे थोड़े कामों की वजह से मैं हैदराबाद में रहना पड़ा और एक प्रोग्राम को कल अंजाम देना पड़ा, और मेरे बदले में अल्लाह मेरे भाइयों से काम ले रहा है, ये मेरे से काम लिए इतनी खुशी हो रही है। और यहाँ पर तमाम स्टेज पर बैठे बड़े लोग हैं, हमारे अदोनी के एक्स-MLA जनाब साहब रेड्डी साहब, और हमारे काउंसलर मेरे मोहल्ले के जनाब रामलिंगेश्वर साहब, इन्हों मेरे बड़े भाई हैं और मेरे टीचर उस्ताद भी है, मैं इनकी स्कूल में भी पढ़ा हूँ जी, और मेरे वालिद साहब भी इनके स्कूल में पढ़े। మా నాయన కూడా వీళ్ళ నాయన దగ్గర చదివినాడు సార్ అన్న, నేను అన్నదా చాలా ఖుషి అవుతుంది సార్ చూసి। మా గేర్లో కూడా ఆయన మర్యాద ఎట్లుందంటే అల్హమ్దులిల్లా, ప్రతి ఒక్కరు ఆయన ప్రేమ మీద మన పార్టీ రూలింగ్లో ఉన్ని లేకుండా ఆయన గెలుస్తాడు, అంత మంచి క్యారెక్టర్ ఆయనది। మేము కూడా ఆయనకే ఓటేస్తాం, ఎందుకు అబద్ధాలు చెప్పాలి। తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలు, మన ఆదోని పెద్ద ఆయన కాజీ సాబు, దాని తర్వాత ఖతీబ్ సాబు, మన అన్నదమ్ములు अल्ताफ भाई गाने, अन्नू भाई गाने, हमारे खादर भाई, मुजीब भाई, यहाँ पर जितने भी रशीद पटेल, हमारे सद्दाम भाई, ताहिर भाई, जितने भी हमारे भाई, सबको मेरे तरफ से सलाम है। और थोड़ा लेट हुआ मैं ये प्रोग्राम में आने, क्योंकि मैं खबरस्तान गया था, मेरे वालिद साहब की मज़ार को कलर मारने का था, उस वजह से थोड़ा लेट हुआ आने का। तो मैं खुशी इजहार करने के लिए किसी भी सूरत में जाना पहुंचना बोल के आया, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। औरत बच्चे, औरत माँ साहब, जितने भी बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूँ। आप तमाम जो है यहाँ पर आकर बच्चों का हौसला अफजाई करें, और इससे ज़्यादा मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए सभी लोग, यहाँ पर हर इंसान सोशल वर्क करने वाला है। एक्स-MLA साई प्रसाद रेड्डी से पकड़ के हाजी साहब, खतीब साहब, अल्ताफ पटेल साहब, हमारे जुनेद भाई, मुजीब, खादर भाई, जो भी बैठे हैं, क्योंकि अपने अपने हिसाब से करते हैं। MLA साहब अपने हिसाब से हज़ारों लोगों को, गरीबों को मदद करते हैं। खाजी साहब अपने जो कमेटी के तरफ से हिसाब से करते हैं। जो भी है पटेल साहब लो, तुम्हें अल्ताफ भाई लो, खतीब साहब, जुनेद भाई, हर जना करता है अपने हिसाब से। हमारे लब्बैक यूथ सोसाइटी 2 साल हुआ है, मैं देखने पर इतने काम करे हैं ये लोग गरीबों के लिए, वो ज़रूरतमंदों के लिए, बहुत खुशी की बात है। हर इंसान
मैं चाहता हूं कि ऐसे ही खिदमत करे, क्योंकि इंसान दुनिया में आने का मतलब ही है, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है एक दूसरे की मदद करने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ एक ही रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करे, और कितना हुआ इतना करके एक दूसरे की मदद करे, और हर इंसान करना चाहिए, हर जना हर इंसान, कुछ भी मत देखो, कोई कम्युनिटी मत देखो, हर इंसान को जरूरत है हमारी मदद करते जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है मदद के लिए, दुख बांटने के लिए। और मैं हर इंसान से, हर हमारी माँ बहन से जो मैं कहता हूँ, लब्बैक सोसाइटी के लिए दुआ करे, हम सब इंसानों के लिए दुआ करे, हर इंसान मदद करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। से किया और फिर उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया, जिसकी ख्वाहिश साबिक़ा अंबिया ने किया। तमाम तारीफ़ें तेरे लिए है, दरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके तमाम असहाब पर, और उन तमाम बुज़ुर्गों पर जो अब तक हमारे लिए अल्लाह के रस्सी बने हुए हैं। या अल्लाह ताला तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में फिर से रमज़ान जैसा महीना दिया, और फिर नेक काम करने की हमें तौफीक दी। बिलखुसूस ये लब्बैक यूथ सोसाइटी को या अल्लाह ताला तूने तौफीक दी, उनको मखलूक की मदद करने के लिए तूने उन्हें चुन लिया है। या अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को कायम रख। या अल्लाह ताला इस कार खैर में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, या अल्लाह ताला उनके घर में चैन सुकून अता फरमा। या अल्लाह ताला उनके कमाई में, रिस्क में, माल में, औलाद में, उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उनके माँ बाप को सेहत और सलामती अता फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मदद करने की अल्लाह ताला उन्हें तो तौफीक दिया। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख एहसान है। या अल्लाह इस कार खैर को यूं ही खिदमत, मखलूक की खिदमत करने को, अंजाम देने को या अल्लाह ताला तूने उन्हें चुन लिया है। या अल्लाह ताला इनकी सारी ज़िंदगी भर इन्हें यही इसी काम में या अल्लाह ताला, इस काम में या अल्लाह ताला तू उनको बरकरार रख। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वो बोलूंगा मैं, ऐसा नहीं है। सीख लेने के बाद क्या होता है, अल्लाह अकबर, पता ही है। पढ़ना आ गया, अच्छा पढ़ना आ गया, उसके बाद अब कुरान को याद करना शुरू करे, याद करना शुरू करे। जितना आदमी को जितना अच्छा पढ़ने आता उसको ज्यादा पढ़ने का शौक होता। अब अटक अटक के पढ़ने वाला भाई बस से बाकी कल पढ़ेंगे बता, अच्छा पढ़ने वाला उसको जर जर पढ़ते जाता पढ़ते जाता पढ़ते जाता, शौक हो जाता। और ये कुरान है, कोई आम किताब नहीं है, इतनी बेहतरीन लजीज कलाम है। कोई किताब देखिए रात भर कोई पढ़ लेते बैठा से, कुरान देखो बात जगह बड़े बड़े बुजुर्गान दीन 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। रात भर कोई किताब पढ़ता जी कौन तो भी, मगर कुरान की खूबी है, पढ़ते जाओ अनवार रहमतों की बरसात शुरू हो जाती है। अच्छा पढ़ने आए तो खूब पढ़ता है, खूब अजर मिलेगा उसको। अब पढ़ने का क्या फायदा है वो भी बताओ। मैं अभी याद भी नहीं करा बंदा, क्या मतलब है समझा भी नहीं, अभी खाली कुरान की अरबी पढ़ते जा रहा है। तो मैं बताता हूँ आपको, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे लोहे को जंग लगता है, दिल को भी जंग लगता है। प्यारे ने भी बोले, एक गुनाह करो तो एक काला टिपका पड़ता दिल पे, दूसरा गुनाह करो तो दूसरा काला टिपका पड़ता, खूब गुनाह करे तो पूरा दिल काला हो जाता। काला ही नहीं होता, वो नरम जाके सख्त दिल हो जाता, सख्त दिल। तो क्या नतीजा निकलता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जब दिल सख्त हो जाता है तो कितनी भी नसीहत करो, नसीहत असर नहीं करती दिल पे। कितना भी कुरान की आयतों पढ़ के डराओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ के डराओ, औलिया अल्लाह के इरशादात सुना सुना के डराओ, दिल सख्त हो गया तो मुझे असर ही नहीं होता दिल पे। बोल लेते रहे, कैसा पत्थर सख्त होता, देखो पानी कितना भी पड़ो बह जाता नहीं, दिल सख्त होता तो कितनी भी नसीहतें बह जाती, दिल में असर ही नहीं करती। तो आप क्या करना, ये दिल की सख्ती दूर करने के लिए, दिल की काली दूर करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन नुस्खा बताया हमको। कहा जैसे लोहे का रंग पानी से दूर होता है, दिल की सख्ती कुरान की तिलावत से दूर हो जाती है। कुरान कसरत से पढ़ने से
دل نرم ہو جاتا ہے، اور کالا ہو گیا تو دل پوری کالی جا کے سفید دل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے دینی مدرسے میں شریک ہوئے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ارے قرآن کی تو وہ شان ہے، سخت دل نرم پڑ جاتے ہیں۔